पुरी जिला कोणार्क एनएस रु संघर्ष टीवी तरफ आपण मानक स्वागत। आपण मानक मुझे जिनस देखा जाऊँगी जे कि 5 नंबर वार्ड रो कांग्रेस काउंसिलर जी अच्छा तो सी आनी एक बड़ समस्या खुलासा जोटा कि बर्तमान आज नुहे विगत दिन मानक बीजेडी सरकार थिला बेलू जड़े कंट्राक्टर को कार्य दि जाऊँगी कौन कार्य करा तो आम सीधा जा आम जो 5 नंबर जो काउंसिलर अच्छा कांग्रेस काउंसिलर आम सीधा सहित आलोचना करवा। मु निहार रंजन बेउरा कोणार्क विज्ञापित अंचल परिषद 5 नंबर वार्ड काउंसिलर। तो आपण जो अच्छा बर्तमान आपण जो मुख्यमंत्री जो बर्तमान आप दाबी जनइले कौन थिला मुख्य उद्देश्य गुड़ा कौन थिला? देखो मोर मुख्य उद्देश्य थिला जे आमर सरकारी अर्थ को व्यर्थ न जाऊ सरकारी अर्थ को ठीक भाग में नियोजित करा जाऊ मोर गोटे प्रयास थिला आ मु मुख्यमंत्री के पाखु जाइथिली मोर अभियोग नहीं पाखापाखि 20 अभियोग नहीं जाइथिली 20 अभियोग रे आपणकर वेलकम गेट एलईडी डिस्प्ले आपणकर एलईडी लाइट किना स्ट्रिप लाइट किना आपणकर सैनिटाइजेशन जते सरंजाम रहा जंत्रांश रहा ता बाबद किना आपणकर अनेक गुड़े एभली फंक्शन भी करा जाइछि जो हिसाब भी पैसा निज ये समस्त पैसा निजस्व फंड रु बिना गाइडलाइन फॉलो करे माने खर्च कर दैछन्ति कौन सी जगह टेंडर प्रपोज आगे है ना गोटे कॉन्ट्रैक्टर एमएस स्टार इंडिया को संपूर्ण कार्यदेश दि जाइछि। तो ये जो कार्यदेश देइछन्ति किए देइछन्ति एटा माननीय एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महोदय से जो थे से देइछन्ति प्लस आमर जे चेयरमैन अछन्ति सी तांका हाथ में अछन्ति तो आपण बर्तमान जो 20 दाबी देइछन्ति तो कौन कौन दाबी गुडा जो कहले बर्तमान जदि आगो को मुख्यमंत्री आपण किभली प्रतिश्रुति देइछन्ति एवं तार किभली प्रतिकार करिवे बोली कहछन्ति? देखो मु मोर संपूर्ण दस्तावेज जहाँ मते आरटीआई माध्यम रे जो तथ्य मते मिलिथिला मु तार संपूर्ण पॉइंट सब बाहर करी माननीय मुख्यमंत्री को जणाइछि तांकर पर्सनल सचिव मते जणाइछि सी भी संपूर्ण पुखानुपुख भाग में संपूर्ण देखिछन्ति और ता मध्य से फॉरवर्ड करछन्ति अर्बन डिपार्टमेंट को डायरेक्टर को मध्य से फॉरवर्ड करछन्ति आ तार तुरंत कार्यानुष्ठान नबा पे मध्य से इंस्ट्रक्शन देइछन्ति तो तार 15 दिन रु 20 दिन भितर जदि कौन सी तार सुफल न मिले ताले मु मोर हाईकोर्ट रो द्वारस्थ हेबी आ तार पुंखानुपुख आलोचना करी। आपण जे 5 नंबर वार्ड रो कांग्रेस काउंसिलर अछन्ति निहार रंजन बेउरा तो सी वर्तमान जनइले जे जदि 15 दिन भितर जदि मुख्यमंत्री कौन सी तांकर जो अभियोग रे सुनानी न करंती कि किछि दायित्व न नियंती से 15 दिन पर हाईकोर्ट रो द्वारस्थ हेबे। तो एठारे आमे आउ गोटे जिंस कहबा को दिबो जेते कोणार्क मंदिर तयारी हेतिला तो सेठारे वर्तमान चंद्रभागा कूଳରେ कोणार्क मंदिर तयारी करा जायतिला जेते विष्णुमाया तांकर कार्य करथिले तांकर पुओ आस्थिले धर्मपद जेते से मुंडी मारी पार नथिले तो धर्मपद सेही हमर चंद्रभागा को डेंगिरी आत्माहुति देइथिले मुंडी मारिकिरी तो वर्तमान से चंद्रभागा वर्तमान गोटे नदी पुष्करणी पलटि जाइछि जोटा कि वर्तमान अणदेखा समस्तर जदि किए टूरिस्ट गाइड नहीं आसुची तो टूरिस्ट मैंने आसुचंती पर्यटक मैंने समुद्र को देखा जे यहाँ हूँ चंद्रभागा तो बर्तमान आम आमर जो अच्छा बर्तमान निहार रंजन बाबू आम सीधा कहवा जे बर्तमान चंद्रभागार सुरक्षा आप चेष्टा करेंगे आशा रखिंट? देखो विगत दिन में आम काउंसिल मीटिंग रे अनेक कथा आम कहीचु अनेक प्रस्ताव देचु जे चंद्रभागा उपस्थित जो थी आम तीर्थ पुष्करणी सेटा आमर मादला पांजी जो उल्लेख अच्छी जो आम संस्कृति जो उल्लेख अच्छी से विषय जदि आम तर्जमा करा तो आमर से टाइम रे जो हिसाब रे तीर्थ पुष्करणी हैला माने तीर्थ पुष्करणी कौन पे हैला जेतेबेले आमर सांब जेतेबेले से तांकर स्नान कले से तांकर रोग को संपूर्ण सेठारे नष्ट हो जाइतला कुष्ठ रोग तो से जो धारा आम समस्त मन जो अच्छी जो चिंताधारा अच्छी जो सांस्कृतिक गोटे धारा से आम पाखे अच्छी तो ताकू आम कौटी न कौटी से जगार उपस्थित रखापी आम बहुत प्रयास करूँ जे चतुर्पार्श्व पूरा एकदम डेवलपमेंट हम आमर जो संस्कृति अच्छी से मादला पांजिल को देखा से जो जहाँ जहाँ चंद्रभागा नदी उपर था आम से संस्कृति को परिलिखित कर गोटे तीर्थ स्थान प्रत्येक दिन लोक मैंने किपर तीर्थ से स्नान पाइपर जदि स्नान करें से हिसाब से प्रस्ताव देते कि आज पर्यटन से कार्यकारी हो पारे। ये गोटे क्वेश्चन करने चाहिए बर्तमान आमर प्रशासन जहाँ भी प्रशासन को मन पड़े माघ सप्तमी बुढ़ा आस चंद्रभागा मन पड़े ताको सफाई करा जाए लक्ष लक्ष टका खर्च करा जाए सफाई करा जाए किंतु ता पूर्व जो चंद्रभागा वर्ष सारा स्थानीय नलिया बस्ती शौचालय थे तो
ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ବୁଡ ଦଉଛି ସେଇଟା ପ୍ରତିଦିନ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ କଲେ କଣ ଅସୁବିଧା କରାଯାନ୍ତା? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶାସନର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କୋଣାର୍କରେ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ 45 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଅଣଦେଖା କରାଗଲା। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସେଇଟା ଯୋଉଥିପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଗଲା। ସେଠି ଶୌଚାଳୟ ତିଆରି କରାଗଲା, ସେଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତିଆରି ହଉଛି, ସେଠି ବସିବା ପାଇଁ ଚେୟାର ତିଆରି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଏଠି ଦିଆଗଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ସେଠାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା ହଉଛି, ତ ଏଠି ସେଟା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଲୁକା କଳା ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, କୋଉଠି ହଉଛି ନା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ରହିଯାଉଛି କନା ଆଡୁଆଳରେ। ଏହା ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହିଲି ଯେ ଆମର ଯୋଉଟା ଐତିହ୍ୟ, ଯୋଉଟା ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ତ ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଟୋଟାଲ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦଉଛନ୍ତି। ସିଏ ନିଜର ବାହା ନେବାକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଲାଇଟ୍ ଚକଚକ କରି ଦେଖେଇ ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସରକାର ସବୁ କାମ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଐତିହ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଐତିହ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଯାହା ଯାହା ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ପଡିବ, ତା ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା ଖସଡ଼ା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିବା ପାଇଁ ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯଦି ଏ ସରକାର କରୁନାହିଁ। ତ ଏଠି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଲୁକା କଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ତ କୋଉଠି ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂଳେ, ତ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ଫୋକସ ଦିଆଯାଉନି କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ତ କହିଲି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଟିକେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀଟାକୁ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଶୌଚାଳୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର, ଯୋଉଦିନ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର, ଯେମିତି ପୁରୀରେ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ରହିଲା, ଚେତଗଙ୍ଗା ରହିଲା, ଯେମିତି ପୁଷ୍କରିଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବୁଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ମନରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆତ୍ମୀୟ ସନ୍ତୋଷ ଥିବ ସେ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସେଇଭଳିଆ ପରିଚ୍ଛେଦ ହଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର ଯୋଉଟା ପୁରାଣ କାଳରେ ଆମର ଯାହା ଥିଲା, ଯଦି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର ନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ସେଠି ତାର ଶୌଚାଳୟ ସଦାବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ରହିବ। ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କହିଲେ ଆପଣ ଯୋଉ 20ଟି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ ତ ଆପଣ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ, ତ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆପଣ କିଭଳି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛୁ ଯେ ଶୌଚାଳୟ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କରାଯାଉଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀ, ସେଠି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଠି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଆସ୍ଥା ଯୋଡି ରହିଛି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଶୌଚାଳୟଟି କରିବା ତ ସେ ଶୌଚାଳୟ କଲେ କଣ ହବ, ସେଠି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଶୌଚାଳୟ ଅଣ ଜାଗାରେ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ସେ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ, ସେଠି ଶୌଚାଳୟ ଜୋରଦବସ୍ତି କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିଏଲ ଫାଇଲ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ କେସରେ ଅଛି, ଯାହା ବିଚାର ହବ ସେ ହିଁ ଫାଇନାଲ ହବ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଯେ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କୋଣାର୍କ ଯୋଉ ବିଜେପିତ ଅଞ୍ଚଳ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ନିହାରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଦାବି ଦେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା 20ଟି ଦାବି, ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି ସେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ପ୍ରବଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଗକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଏବଂ 20ଟି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଦାବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ ହୁଏ ସେ ଆଗକୁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ। ପୁରୀରୁ ରମେଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।